नमस्कार बंधुगण, कौन आपण जानिछंती कि स्त्री लोक मानकर किछि भूल ही तांको दुर्भाग्यर कारण पलटि थाए। आउ बेले बेले तो स्त्री लोक मानक द्वारा एमिति किछि भूल होई जाए जहा तांको घरर उन्नति एवं घरर धन लक्ष्मी को बर्बाद करि दिए। शास्त्र रे लेखा अछि जेउ स्त्री लोक माने सूर्यास्त परे एही पांचटी भूल करिथांती सेमानको घर को नष्ट हेबारु केही भी बंचाई पारिबे नाही। एही भूल गुडी को शास्त्र रे घर अपराध बोली कुहा जाईची। आउ जेउ घरे बारंबार एही भूल सबु करा जाए से घर छाड़ी माँ लक्ष्मी चली जाती एवं तांको भौणी अलक्ष्मी माने दरिद्रता से घरे प्रवेश करी जाए। आउ तापरे से घरर लोकंकु दरिद्रता और गरीबतार सामना करिबाकु पड़े। रोग वैराग्य एवं आर्थिक संकट से घरर पीछा छाड़े नहीं। से घरे केबे भी शांति रहे नहीं, झगड़ा कली लगी रहे। तो जदि आपणको घरे भी अचानक धनर अभाव हेउची, झगड़ा कली बढ़िबारे लागिची, स्वामी स्त्री को संपर्क रे फाट आसी जाइची, घरर उन्नतिर समस्त रास्ता बंद हेबारे नजर आसुची, तो कौन आपण भी एही पांचटी भूल करू नाहंती? ताहेले कौन से पांचटी भूल सबु किछि जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लेखंतु। बंधुगण, जदि हिंदू धर्मशास्त्र को ध्यानर सह पढ़ा जाए तो सेथिरे स्त्री मानंकु माता लक्ष्मींकर दर्जा दिया जाइची। सबु स्त्री लोकंकु घरर माँ लक्ष्मी एवं अन्नपूर्णा बोली कुहा जाए। तेणु करी जेउ घरे स्त्री मानंकु सम्मान दिया जाए से घरर उन्नति को स्वयं भगवान भी अटकाई पारंती नाही। शास्त्र अनुसारे स्त्री लोक माने निजर दैनंदिन जीवन रे केतेक एमिति कार्य करिथांती जहा द्वारा तांको घरे सुख समृद्धि बढ़े एवं बेले बेले जानतरे हेउ कि अजाणतरे हेउ स्त्री लोक माने एमिति किछि भूल काम करिथांती जहाकु सेमाने जानि भी पारंती नाही। आउ सेई भूल सबु तांको घर परिवार पई बर्बादीर कारण पालटि थाए। तो सही भूल गुड़िक भितरु प्रथम भूल हेउची झाड़ू लगाइबा। जेउ स्त्री लोक माने सूर्यास्त परे घरे झाड़ू दियंती एवं घरर अलिया को बाहरे नहीं फिंगंती तो एमिति घरु माँ लक्ष्मी सबुदिन पई दूरेई जाती। झाड़ू को माँ लक्ष्मींकर प्रतीक बोली कुहा जाए। सेथिपई शास्त्र रे लेखा अछि कि जेतेबेले सूर्यास्त होई जाए, सूर्यास्त परे आउ झाड़ू लगाइबा उचित नुहे। माँ लक्ष्मी से घरे रहिबा पई पसंद करंती नाही। जेउ घर सबुबेले सफा सुतुरा रहे सेथिपई सूर्यास्त पूर्वरु ही आपण निज घर को सफा सुतुरा करि दियंतु। आउ सूर्यास्त परे भूल रे भी घरर अलिया को नहीं बाहरे फिंगंतु नाही। एहा सहित शास्त्र रे सूर्यास्त परे गाधोइबाकु मध्य मना करा जाइची। बहुत स्त्री लोक मानकर अभ्यास थाए कि से माने अगाधुआ ही घरर समस्त कार्य करिथांती। जेतेबेले घरे अधिक काम थाए से माने कोन करंती ना सबु काम कार्य सारी संध्या बेले गाधांती। तो शास्त्र अनुसारे एसबु को दरिद्रतार सूचक बोली कुहा जाए, कारण सूर्यास्त परे गाधोइले माँ लक्ष्मी तो रुष्ट हुअंती। एहा सह घरे दरिद्रता बढ़िबाकु लागे और परिस्थिति खराब हेबाकु लागे। आउ मध्य सूर्यास्त परे गाधौथिबा स्त्री लोक माने निज स्वामींकर भाग्य पई दुर्भाग्य को डाकी आनंती। ज्योतिष शास्त्र रे सूर्यास्त परे लुगापटा धोइबा पई मध्य मना करा जाइची। सांग माने जेउ लोक माने राति रे लुगापटा धोई सेगुड़ी को बाहरे सुखांती तो सेमिति कले से लुगारे बाहरर नकारात्मक शक्ति सबु प्रवेश करी जाए। आउ सेही कपड़ा को पिंधिले से कपड़ा रे थिबा नकारात्मक शक्ति आम मन मस्तिष्क एवं शरीर उपरे खराब प्रभाव पकाए। आउ जदि आपण निज लुगापटा को बाहरे सुखाउचंती और संध्या जाए जदि से कपड़ा न सुखे तेबे से कपड़ा को आनी आपण निज घर भितरे सुखांतु। केबे भी सूर्यास्त परे कपड़ा को बाहरे सुखांतु नाही, नहेले आपण शारीरिक मानसिक रोगरे ग्रस्त हेबे।
ଏହା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୁଟି ନଖ ଆଦି କାଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦିନ ସାରା ଆମକୁ ଚୁଟି ଓ ନଖ କାଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ, ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଚୁଟି ନଖ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଭୁଲରେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଚୁଟି ଓ ନଖ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କରଜ ବଢ଼େ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରର କେତେକ ଜିନିଷ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଇସା କେହି ମାଗିଲେ ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନର ଦେବୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଉ କାହାରିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଦେଇଦେବେ, ତ ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରତା ଓ ଗରିବତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ନିଜ ଘରର ଦହି ଏବଂ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ୍ଷୀରର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦହିର ସମ୍ବନ୍ଧ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର କାହାରିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଦେବେ, ତ ସେଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ନିଜ ଘରର ଦହିକୁ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖ ବୈଭବ ସହ ଜଡ଼ିତ, ସେ ଗ୍ରହ କମଜୋର ହୋଇଯିବ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର କମି ହେବ, ଆଉ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରିବ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ନିଜ ଘରର ହଳଦୀକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ହଳଦୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କାହାରିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ନିଜ ଘରର ହଳଦୀକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଗୁରୁ ଗ୍ରହ କମଜୋର ହେବ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କାହାରିକୁ ବି ହଳଦୀ ଦେବା ଅର୍ଥ ନିଜ ଘର ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିବା, ଜୀବନରେ ଗରିବତାର ଶିକାର ହେବା। ଏହା ସହିତ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ନିଜ ଘରର ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ରସୁଣ ଓ ପିଆଜର ସିଧା ସମ୍ବନ୍ଧ କେତୁ ଗ୍ରହ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଆଉ କେତୁ ଗ୍ରହକୁ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଗ୍ରହଟି କମଜୋର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ରୋଗର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ନିଜ ଘରୁ ରସୁଣ ଏବଂ ପିଆଜ କାହାରିକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କରିପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକା ସହ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ, ସେମିତି ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଦରିଦ୍ରତା ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୁଅ ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରେ ଅନ୍ଧାର କରିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଘର ଏବଂ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ଘରର ସବୁ ଲାଇଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇ ଦେବେ।
ଏମିତି କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଘର ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ସେ ଘରର ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତି ହେବ। ଘରେ କେବେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ।